Aimables téléspectateurs du site web G36 TV, vous venez de nous prendre en marche. Vous êtes dans votre émission Parlons Religion. Parlons Religion est une émission qui vous amène à connaître votre religion de par sa pratique, ses enseignements, qui vous permet également d'être tout proche de votre tout-puissant Allah, notre grand Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, le créateur des cieux et de la terre. Raison pour laquelle nous nous sommes beaucoup plus intéressés aujourd'hui comme thème sur les conséquences du coronavirus, quelle est la pratique correcte de cette religion musulmane en Guinée, en Afrique et dans le reste du monde. Comme invité du jour, nous avons sur notre plateau le grand imam de la mosquée de Dabondi 1, en la personne de El Hadj Abdoul Zalil Silla, je reprends bien, El Hadj Abdoul Zalil Silla, c'est le premier imam de la mosquée de Dabondi 1. Avec lui, nous allons parler, décortiquer ce thème qui nous intéresse. El Hadj, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ela to won wan fi na hamma na ambara dunia yusu yasa na amba lagne unafo wongoima Afrique li dans le reste du monde fi mundu naki di coronavirus finala coronavirus bara neto muslimini ne rei o ma religion pratiquer ma wonta nana les pratiquants de cette religion o mbara makuya o mborira uronu umbrinna banga kiren kui na lang mosquée ma o no ndegi ma yire kiri won yile ma won yakanya ma yire kirin to bilin salfa bangana kui to e huira mera fin dira la Guinée kui afarima itambe koston ranambe ay conséquences na se kanaba do Madina ma to la Guinée bi. Alhamdulillahi rabbil alamin summa as-salatu was-salamu ala rasulil alamin Muhammad وعلى آله وأصحابه الكرام المباركة وعلى سائر النبيين وآل كل والحمد لله على كل حال. فمبرا مارجي تنتو مار ولي سارانو أول فن يكلو نيرابه مارجي نهان ويايلا ومنونا دنياينو أتوون دا أمون نبلو أنا غسي لو وما نخي سابو نوما نيدي وغنا تان الله تعالى تنتو أنو ana kan fa musa ku me iman kana ta Allah taala matandide ana kan sa ku me ay sarefin di aljannara na kan ni sabari na qitul matara ina ha wa ko nyira ba sarefin di aljannara ana kan fan tundi awa insha Allah taala na fan sarefin di irera atu bitariya khambira na kan fin di jahannamara ntan yo wotan yo ala won kisinam alo ma ko ngina kan tiri ay korakima fure na kan dinku duniyara na kan khalifa lama a pandémie misilmiya naka alwaba'u fi furima fi nene mara misilmiya tankui fi furi nara naka nyondon baradanginu awuya ke bararaba nanan naki misilmiya solution furai anoma na dandande he fala sira yi nene muyira afuri nara mutanyi nanan naki andi nan baradanginu nan ke dangire nak e none na traité de he falena a wa ba fure afine ne mara muslimi ya kui nanan naki ande nu baradanginu halinde baradanginu ne nay dangidi na experience na muslimi ya hali ne na fure traité kina na experience na muslimi ya rati alors mais na sefa won soto ko yiboko yimato dunia muslimi ya dinale nan bara beku dinale nan bara maguru dinale nan bara fini ko furira nana to hanya yufure ndinan sika masara fari angbilin makambi ba Allah ta'ala na ga anam yomme nan yima sallallahu alaihi wa sallam ma anzala Allah da'an illa wa anzala lahu ad-dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila khairan sifala nabi sallam ana furi mu dama alai ana kan ngur mu bokhi mabe ubien woye te kan gafira ma khi furi ndisu woye allo virus moli ana murabbama afo Allah ta'ala siri fi wuma adandam mana kanna itana mamma kulun kona kulun mitana hadith authentique fatam prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors hal yufri moli barfa alamma ne num premier consulté rafindi
dinali nan les religieux alors les musulmans à 95%, à nous les 5% de catholiques, ne fanyati ina moto furindu sune di Espagne, ni nous nawati kayama catholique ya sembe ina nubo, ne non nadandande kina à travers leur Bible, à nous leur pratique religieuse, ne nous guidandande kina musulmans tam fangwanye les 95% des musulmans à la manene où on fait consulter musulmia à tout son wakati dengire amwas ato fa fure nangale amwas alu na falena covid-19 alu na falena ebola alu na fala choléra nanangale falmara nan de nan fangale amwas na amwas fure fanto fa muslimi wakati na li ne sahabatu nanu na meme barla khara sallallahu alayhi wa sallam akha khisa gambo ma forte na gamma au bout de 72 heures 70 000 morts narabane mais nabirum kuy namaga ko de est-ce que anarabari à travers du monde dunia birin 72 heures bomma 70 000 morts afara non namun nabasinde alma nyanga won tanganama e flamana be yibia 6 000 morts ibeni 1000 morts irene de 500 morts 800 morts et lima par jour mi gina kam faari amuno madengue de 3 000 à 4 000 ra maintenant ina nakama konti hana gasiga na 1000 gasiga han 70 000 morts khisa hang ban sambon e ko furi na na xam maga ko na nyon dom munu fa na rabba te mun ga nouvelle technologie munana wa ina gamme ki CNS na khina yife ko mani mun na lokoy OMS mun na lokoy mais Croix Rouge mun na lokoy ne noné na dandande et na no min da ku xaxli na sa au bout de 2 semaines na xaxli fanyenu na expérience na muslimi yira pourquoi pas et mo madina le consulter ma Arabie Saoudite to monaki et rayami rabbi parce que na fera et radina le na consulter mbira ko OMS ban sanga fokora anu CNS ne rina wonyir bi ne wo ma da ko fi e wo ma koro banki tifi wo ma banki tifi wo ma igine no yenge ma kan fi futti tay na kobre ku e mbara fi business ra e fi walira di muslimiya nan na solution na e sanyitir musliminu muslimiya nan ma nanan fa conséquence rawuma anu boye loko yu loko an mara dîne l'islam tan conséquence à solution finale wuma il y a de cela 1400 années bien imam fendin konto fileri magini re bara soji furi bara magini khanito oro ina ala mariya bingene magini bele ala wa kulunga kinama yomane askala ma maliki ma fayra men rebara lu fure kuito nama yom moli ala mun fi mo wotana sakito di alhamdulillah rabbil alamin ngi fama wa ba fure ku e wiya khina seydu fure nira muslimina gam fama wa ba fure ku seydu fure nira ne e tamma yom fi alu ko alo mi ngi fa jihadi ku bataille religieuse mi ngi fa na ko ma yom ma yo xamna ki be emma bari khayna ki c'est que valeur nan fi manake est en purification divine nan ko Allah Taala nan ne tan saniyang nan itam mi saniyang anu Allah Taala saniyang ne kire mara nan ke ala kun dina ne tan tongo en charge à purifier nam khinde nan na wa ba fure na mi khine faga alors mi khine birum faga so to ko ki anu guiné na kan fama ditingira mais akaline musulman nan nora alors mi khine kan sa banga khifi ou bien doka berema banki futa brama afaga amara khame na kan fura khona hafa ka furi ka khonema nan faga seydu furi nar halu mama yonsi simara Allah Taala barna purifier bana moli nan na nera hami khifa ka yiwa ba furi moli kelo choléra et cancer ebola nu yi covid-19 alu fa amaka nan fan mais na fambir danga khambi amam findi ko wumman be prévention de nan fanna wonna tanka sen dinan na parce que furi na khama et na que c'est contagieuse nanaga agdangi ma mi betema ici bela kadara à distance na ram fala ko be distance sécuritaire na ram fala hanam sa respecter afa mané sourde surtout à plus forte raison hami khibar fa yi furi virus mo le yira a fate ku be nyimane a bin installer ma far a fate fari na mo sonon fa alors wonnu fe na ram bin katafe alko wongono ro tangade ju furi ma hami khibar fa ami na ram faari wo meni mamane wo mi khilu ne recharger ma tamma ne ya baaxi e yay langa kima wonna lu ni nan ha walira ba hal mi rimuna to khuru nyira efuri be mbaba no valeur ma imamu nara sende nara beti be goro ko abar faga walo fankaraga talo buri daga tuma kiana ga mais era adama ya tambi ya e fi kui era adama ya biya era adama ya sutura era adama ya moyuto e ha fi kan ma temu na ga hisira wa yuya don wele imam fekire mbana konto filfe mundu ya wo ma senyi kui ina ga furiya mo ba biri
na fe ma dina kui dina mabriki ngwana na fala fe gifure de passo la Guinée be ibra exemple gbegbe tongo il ne autant contigé en consulter au droit au bangi fala au kira sogi mreira mais to ibra autant ça s'inclut le korebu mo le frama ki mo autant considérer fe ibra mais donc na magaro est-ce que na consultation teria autant mabriki est-ce que na fangama ni fe gifure skama tout parce que to yamna ibra gi 1000 et quelques personnes testées et face à tout 500 atteintes par Covid-19, est-ce que il fait ce que il y a et nous fait autant consulter n'a pas bouger qui progression mais propagation alhamdulillah shufuri naga khaqli kiring anu khaqli firing khaqli saga nanam fa nana khaqli kiring khaqli mara fo akhum masa e man na khaywombe kon gali nan ka gabutu nyukuy bo kon kiring kelmana musi kana wumma kona khani akhwani dunia kel wuri nun kale kunna ya kosi eneten wu woni khu memane khoni nen kel riki nan ke nan de samane ga valeur ni ga puissance fari nan ita fala amir ni ban san français kharangi ba be et dina les minimiser ne kifan surtout les arabophones mais ni dina kharangi ni arabo kharangi n'ont aucune valeur chez nous surtout chez le gouvernement guinéen. Et moi c'est surtout les musulmans dina la ina kharangi même imini doctorat na ne e kharangi ou ben ton professorat ibarage kharande la Guinée be hi fay soufe fonction publique irasi be na nera allo mele autant construire yalo seraka ba ou bien yo seraka ba fe autant ngali mutam findir nan sera e mutam findiri allo seraka dongi simple nanna c'est que e kharayna na fisa ka kharayni be anu arabu kharayni français mu fisa ma be fo arabu kharayni fisa français be parce que ala kuy goro arabu kuyna ala ga décret royaume ra goro ko khuyna ga na khuyna no ma dangi de khuy don goyra hala mu fisa fisa be mais bar valeur fini tamma alors on wa ma siga fe min de khakli kiran khakli mara dina l'islam wongi ayi koran yoko ya ne wombe nana ka ifi point ne wombe kabara kuya habalawi barafa ya ku bare ko sawuma ben bere ni barafa tune mu fama u ben tune nan fama yan barra dengay u ben furi bar su bokku ku u ben kame barafa abara nyama brili u ben gere bara ko sawuma allo won ne khindi won c'est perte mo mo bokku ku na mol moli no raba wala mo mi ne khana solution fioma ce sont vos leaders religieux les grands oulémas o khaloni la bilibili o kana dina ya rati nam yomme yungu na kan sema e kana khairai ba nyama be womi nakrara o birin yalamma ya o birin khakali sama ya nan dina ya o birin tubi e rek bilim birimma télévision non radio privé an mara public birin sa dina le sagoy e kanya makawandi alors et prévention sanitaire singi na kan fi les 14 jours les premiers 14 jours na singi fi e na birin sanu muslimi dina le sagoy catholique sagoy radio no media e kan mi kawandi mi khatubi wal ko bi nan fama fure molindera e mi magga ko mi ratu mi imamu yu kusukutu dangi fe gouvernement na mi xe imamu kusukutu dangi fe journaliste ra mi xe imamu kusukutu dangi fe sorira mi xe imamu kusukutu dangi fe président na parce que imam amiri khakhli yay lamma alima moral dagina khakhli fagn na somay alors mi mutti nara e nara banu ngota nan kirama simme be ngwa furina elhaji mohammed salou kamara menine ali jamal na menine nano mani docteur wuri na menine docteur yangadou na menine docteur ghazali na menine cheikh ibrahim sillay nano mani ni muno malande fi ko bi me kanu nyama yam fade abada ni peuple yam fama e kharani na kan na bari e yelena ra dina yelena ra e peuple yam fa ni no mana falde woyraba deuxièmement e man na muslimi nan consulter nous na mi yomme kha yongu kuina muslimi ya ratini khi sallallahu alayhi wa sallam nan dina ya ha hayfe moli barraba wosal kene ramini el masalmuna na fe wosga sal kene ma ibaratu wosa sali wala makula wala makari wala makandi e falala gine complet birin khamine sal kene ma birin siga sal kene ma na kan gon sa ko ma ya ku inara amutuma kona hanan bare bo allo wonna kan to khara wonna kan memo wonna ke to tele no radio ma akarma ma gaw kifay e nyamara min imamu wonna la makandi wo munu na kan kuno no e tarbilan allah ta'ala ma annabi yunus agami fe ena nan naba e ala matandina moli yumuni mun kan naba dunya ben fu far wonta muni san ko yilima ala matandira mais et to ala matandi e ga prophète na waye be anaka walu malu anaka mba o khisa kan nan fana khisa kan ala nan fi qoma o ga vibrin dan kan nan ma na kan yu na kan kenen araba au bout de ces 3 jours prochains na ke fafi hana fa temu na kai na danga kan bi kan kate na ra yibo khi fama fitude ne a fari goro abun abu ngita fari be tan khube man hal yamati malona
atoy fala ami khiba ami khina nyagale ami khina nyagale na fe na sismara zero nara betir be gorogi mais alhamdulillah nan fe saraba na gambi a gambi findi yinanna eto arto a signé ne fa la premier jour na baraba deuxième jour na baraba troisième jour na baraba ginyama na ka khonsa kena bili belema na logo sal kena fe gamuna nyama brim population complet bir na gamini ali na miyom metan no ka discipline ke fokora ni bar mini ni bar saka tagbete na kuisono ya kan katte na kabilin parce que fera e barsa ala makhari e ala makhandi e ala madie kene bilwilima ala nakadiyema pourquoi pas wonta muno na rabadi na wal molina na solution birna wonta nani furu na kambeya est contrôlé par Allah ala na contrôler ala na mara faare ala na no ma dandi ala na no mara wugande ala na no mara bode tan no ma dan salara hawun ala luna no nanu ala muno mo lude na fo mi gini na ala fi kolon woni nan lumana alo la gine na kan na baare e man gina naba e bula temi mala na woni la na wakati secrétaire général fanyira na kan ma jasi na mutin yamin khabala har mara na khabala wi bula gine kayma dangi fere covid 19 ra 2500 morts nana naba na 2 ans bomba 2014 2013 2014 e bola na kan sa on fari mais yibori hanya la Guinée mi fa ke muso mi tungu suliyati hanu sa so na mi kemetan lere mais pourquoi mosquée fa balang jitankui pourquoi mosquée balang jitankui pourquoi église balang jitankui pourquoi muslimi toromi ga bokki kui e ga transport fi khorogi e man na togi afali sessi xamuna gouvernement ni e na kan sogi muslimi num population don wayira e no man kan findide e dunya kan sera e ga yi prévention sanitaire taybuma e to man to nyege bar bokili nan dinan sama furi fari au lieu ka kan debara an dinan sama fari wonna na moli nan kuyiki birin khaye tenan taytifa won ka kulun wum man toroli na kan kuya hawmu wonji tregbilin won ka tubi won ka situ alay wallahi barke kana de wonna wallahu a'lam. Aimables téléspectateurs de G36 TV, vous venez de nous prendre en marche. Vous êtes dans votre émission Parlons Religion. Parlons Religion, nous parlons de l'existence, la propagation de ce grand virus, cette pandémie qui sévit le monde entier, surtout qui impacte la pratique de la religion musulmane en République de Guinée. Comme invité, nous avons Elhadj Abdoul Zalil Silla, le premier imam de la grande mosquée de Dabondi 1. Avec lui, nous sommes en train de décortiquer, parler ce qui ne va, ce qui ne va pas, et qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les mesures adéquates qu'il faut prendre, n'est-ce pas, pour vraiment remonter le moral des fidèles musulmans pour la pratique de cette religion, également chasser cette maladie hors de nos frontières. Alors, Elhadj, quand on fait un amant, depuis fait sur la Guinée, parce que on la Guinée finance la fait signe. Bien on va en Afrique, mais on va se dire on va depuis fait sur bi, magasin na frontière de Brimbala, aéroport na Bala, frontière routière aérienne fan na Bala, terrestre fan na Bala. Il n'a pas yéré ma Bala na, et fa woli couvre-feu na fan na mesure barrière et Brimbala. Mosquée femme Bala na n'ankui. Mais na rencontre fil yati, to on to ou un feki. Aéroport barabi frontière birim barabi makite nyere fa fayra walli nyere fa fayra mo mal gi fi gaska yire adama ngudi ne xeb na fi na men balangoto otan na fi to di est-ce que à sa politique mabri kine ba katondina iten na ba parce que ba misali ndema sembe ya e bulata so ngwani be Elhadj Abdoul Jasira tang mosquée mun balangri alal makandima na khani mo ngoyi fure gire ji fure gamni bira to ala makhandi bang na ko meni balang itan na fi tourdi est-ce que c'est purement politique ou bien e wa ko fi wa mala ba fi kinere nani kinen rek alhamdulillah rabbil alamin wala nuzakki ala allah ahdan o muno mi mo toko de ngal khama toko era akanyebe o mo mi khili kana ma dangi fi ala be khili kanera akanyi fari wonna kam semma o ma nyamabe ntan en tant que imam halim mumigra salfiya minna mi khilima unité nam mi khilima lañinam mi khilima solidarité nam mi khilima wal fagnam mumi khiboy ratima e khafira bana xam mu daxa kharaba wonna situation nan kuy mais noni tam fara mala nyamabe anu mama nga seybe wonna situation na kan kuy situation na xam ma gaaw ki fagn la Guinée mabiri wumbarlu ala khasukuy kuy mais nak bi man fatan la Guinée kayra wonna ala khasukuy kuy di gi fure série
inde nan masen naki duwawu nan na fure serira furu yo fure konto fil fe nyambin duwawu nan aserira hawu duwawu luna alima wubar perdi hamiki duwawu luna fefe kui emu geni mana kui Allah ta'ala na gawamba ana wontan almakula innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin hamiki iya taybo almakula fema ibara krim batanan fanna bana kina gaira soma jahannam parce que himu almakula isi batanan makula mai khakli sikma fi bati namma ala kha materiel lan kana kama barne gayla nan dina fi ndik forti nu ya développement nu ya technologie ra nan dina fi ndik awa wonna won belaga sa OMS ma nan dina fi ndik CNSS wonna won belaga sa hafala mana kineba na no mani wonna won belaga sa ni ma wonne mu Allah ta'ala ma une fois muso ko hal une semaine wonna merne woma mikindi ke walfi OMS nu CNS mikindi radio ku e falama na ANSS e falama woni khu mema ame imamu e falafi ayami ngabi atanke yami murabbi ay furi munon bade be kuyi ame imamu ene nakini ke ma mérite rafindi imamura ame awu nyokoma ay furi fenu awa yami fena na kira kire ou bien yi furi fenu ala fena na kira kire vraiment tofla mfati ma khabinan timma musulman c'est un certain Traoré musulman di khafala api awu nyokoma ay furi fenu ala fena kira kire ngo Allah ah non c'est assez ce to yu furu ko na bara yili an fa to yili ga arabon ko ne asuli asi sa ga li ba sa si nanan fa ma ya ko si man sa rabara ta imamu ibn ma masaldi na bandi moli ala yahu alo na moli ni xano ludi wa bokh yu khun yare xaw xa fendire ñere nanay bokk yu len fi xambi na moli nan duwawu nan na serira duwawu nan la kharaba ala ko yu furu xano mini de bokk yu mais na duwawu lamma kharaba min de yamin nara hawonna yamin balango nan ko furu xawo nili ha furu wo nili na dandan fi e bel xenu de renyer furti comme sonon fa ha lamma election na lamma garba di 2020 nan no reporter de na furu ni xoñi la guinée nan na numéro 1 na ileri dang fi amerique no australia tra na xaxli moli mais allah taala mutimma yam fera e wa xom makke ya na xey ala mutin e bara yam fetungo e ko tasa bitre fiqe kuy furu soko ne dunya bira fala la guinée bira fala a premier ka deuxième ka ha cinquième ka barasoto ali ho musika élection mais na won forcer won sika élection parce que na fera c'est dans leur intérêt politique personnel et gundira politique gundira mangaya e poche rafi et dignité et wa mana ban san nan komma et tinne tan won nasika élection mais élection to barato sur une semaine ils ont fermé tous les lieux de culte la Guinée complète na rabirimba e roma alami touri ale touri salali mami ngota manebe nyama be wo sabari de nya won wama yefa nyoko mabe wo mu yesu to la Guinée kabir mu yesu to hal ko nakri bir mu yesu to yo toru tu yirinde nas to prince yan yemuna won wama kuran ko mabe kuran muna hayinya me kamara garafilu nu yiri siga accumuler e boro fari temuna won wama kirafa nyoko ma wama to capital hal secteur ya dara bir magere capital 10 ans de règne wontan lan wonna xe ngobar wutan findi ngo khaniri sokumara wo barki mu fango be wo mu fisan ko be wo mu dangi ngora he wo barka kan ko be belagana lan ko tamba wuto climatiser suyi bureau climatiser suyi eluze bang fanye kui kobri dunya ibogo ima alko gabalo afanyira nan fere yibok yidi ne xisana jo anu ne xisana kasa ne xisana yiregbati na miskine tuy ne xitige gamana ke birin ngano balo debe afanyira wonna lallante anan to wonna sayma e mu fisaka xewumbe ima to wonna lallante asaka ne par vote e mu no mango bara to mu no mfe ngoma mvoto ngoyi bana hina findi e tekan khakhilira e findi e tegbera e findi ibimba gbera e findi bonseda khira e findi e tekanda khira iburu donc mu yokum miskinera ini mu yokum barkatarira e mu yokum sarka kanera ngoma ne nyama be wo sabari de nya wonwa wonyin ne ke falaka ki e mu ni sisira ba fe wombeto ala wa ko nyina kam fanna nan fi ndik ala batura na fam muraba de fomi sidi bar na fam balan wule fari bidunya bir na kay beeri malagina kamula ka won so na jere so ha wonnu womboro na ranu won ko to fili
mais ye be gere bar dangue nous population ka gere bar dangue nani e gere bar dangue na niveau ra et ya ku ya bar dangue nous population ka niveau ra e ga ya ku ya fana fa entre eux et le tout puissant Allah en Allah taala nan tagi mais hala taala bar fi gere sura wumbe ala mo ga gere so no e fala ya min qabalan wa balan won ya mi balan e fala wo église balan wi balan hale fala gabriya wona mi rekata na so no wona fa mbirun luna na hanna boro wo yiden defin wa fur wa sana wa sa fo sekui mais insha Allah ye muno mo mar yon ki fa sotode parce que nem fera e bari sanadin kabara kuya e bari sanadin kabara kuya e bari sanadin kabara kuya muslimi brin kay sabari wo ba gema wol fi sono ntan mi xey to route prince me geme wol man toroma na handi yay langue na route prince na hanna ki la sa konta nasa afana 20 ans et quelques na ki geme nu pinu na gambar ga fara qurara mais hanya ko sina man na praticable mais wa matu wonna qu'il fait 8 novembre haso do 36 ra haso do ko yara birim bars gay gire na kan yay langue chaque année rénovation routière wo makre nan tun suka fe yay lanna ma da ko wonna birim to ko no na birim wo ngawon sabar de nya insha Allah ala gire so mane aya agbe mu lokoi ha ye kene ka 50 mandara ba insha Allah e ya min balan kambi to yage fari ban to yage fari ndi man penan na imam mu la khara furi non dinara men la khara yufuri non dinara la khara à 1000% d'ailleurs à yufuri c'est une réalité à travers du monde mais la Guinée c'est compliqué na on compte furi yufuri rafira imam ntambe adaman fura ya mam mari gindanda ka idere wa mari gibe nye karamo waska sali ala makandi furi mabe hono asante amostode parce que ala na magdandam atana magra frama mina on compte furi rafira ntana me adamira to yi fure damma yi date adamma yi loré tel mois donc cela veut dire etambara fin ala donc est-ce que tu as mis fure fabriquer parce que ntambe ala ka fure mo yede tan fabriquer kan alhamdulillah na samedi passé mona sallo ko yiba mi ginde fanno na won fi radio na fan tangi groupe mi ri ne rene kay bokki ra nyara moto halu mi kanye fala ndo ko to ku na ko remema ana kay wombe ay furi na kan yiki aw na dandam han 2022 afuri na kan lagi aw nyoko ma fi la madina han 2022 parce que mosquée to balangé e bari yiri bir nabi alo na kan bir fala e bari yiri bir nabi kharande ga école barabi kan ne rabiri sori rassemblement rabam policier rassemblement rabam port autonomie rabiri hémicycle l'Assemblée nationale arabiri CGF na nomani et réunion e ba ndira bade na nan do ka bas ga fe enchaîner logo e fa malanka bebiri wonna to mo telema ene genu won yama da goyi keden dogo na goyi yara bata dogo ala ko pour que mon moli prévention fi won fa mo mosquée kui anu ne khibir na rabama naki 99% sont musulmans. Tous nos dirigeants gouvernants 99% sont musulmans. Mais et Allah Ta'ala fait finir nazera et na awalina rana kan fa ga mi intimider alko na fo mboroma mais réalité ala fait muna nanana oui dans la pensée de plusieurs personnalités de ce gouvernement mais Allah Ta'ala nana yamin nabi wombe bari makharin ko tambel ganan na mo khambira monsieur le secrétaire général aux affaires religieuses monsieur le président de la République ngotanne donc le ANSS lui c'est un petit Mamadou dans cette affaire mais lamana naki sakoba mi khourdi naki il est en ça fait donc ils reçoivent des instructions oui. Il a fait wira ba est-ce que naki naki hal premier ministre je sais pas yo mangena ndawal mali jamal bana aiki tout est fini et rakolon donc comment zabal confond nanze akui akundi tu animisari yamin balanfira kono fere muna fe do firima titre ka fera anun gawunde fanna il va arrêter bien han mara fan yatu wama kontu wo mar affaire religieuse centre islamique de Donka abrin na kanna natu e brin temu de fama e vidéo to de e film e sandemato a complet kere muna natu yamin balanfe école la bife yamin balan aéroport rabbi yamin balan
frontière rabi yamin balan port rabi ayamin balan kirimuna nato parmi nos grands leaders hasa grand imam li aranya ko abirima ko ne micro ti na ngandera afa fala alko e na fa fende tay kono yawma tubla sarairu gundo furbolo ko fa fi wombu duniya ke ko ngile manede birim man ka ko le den na ngande nan nunana a président nera e président de nan place a premier ministre nera e premier ministre de nan place a secrétaire général aux affaires religieuses nera e nan de nan place a sori nira ina sori de nan place grad na kay man de nan bar nastono yo ka finkari ne kay ne ki mi beti na nga finkarara finkar ne ne yomu la gina sori yi sono finkar ne ne yomuna numéro nan sa ma matriculaire senda ka finkari elma finkari ne kay tan sori yitu na bar da sori kembe la kay na ma sinkane wombe c'est une leçon mi hila ma ha servina ganna a i ka kuli fan kilma na fin kari sagbati fan belaga et puis kop na ganna gi fe na ki tan maintien d'ordre policier gendarme e ka ko ngati na na gi ma ni na bokku na buntu baragata ne mutuma dunie sono chef d'état-major inu xama ga xuy bir mene yere mak pi kop wul kirem brak yi fora inu bati nam place ne xima ga xuy be former xi be garan xi be fe ko le be ne bir mbarsgal giyama président de la république bata nam place nek bi barsgal giyama premier ministre bata nam place nek bi barsgal giyama hawo so ni matangi fa dunia nara ifan ka ko le ifan sigama ne kama zahabu kadhalika tazhabun ne siga kiyana ga wo fan sigama na kine ngono xam fala mi be ya ga xu yo yefure non dina rago wonna me ga fakati fe dunia yi o mbarna to mbir langa dama kon la Guinée d'Aki c'est compliqué encore une fois la Guinée d'Aki c'est compliqué e rakata e ramanga ya fi ngota imamu ibe muna yama imam ina fa c'est compliqué en compte fleri aya isu ne ça est compliqué ri nan de fala wo mbeba complication nan zera ye muno marché rabide ya min bala fortage nous miri ga densité na ganna marché kuy na muna yamin durée na ganna marché na musutoma yamin c'est compliqué et muno ma assemblée rabide hémicycle une siège et fait fa yamin tanga balan c'est compliqué et muno ma frontière rabide fure soma den na ganna mara aéroport fure fa khane ba fure na ra musi khebe asasiri rek betana fa mais ne da khira bi aéroport et les frontières sont ouvertes et fait en mosquée tanga balan c'est compliqué et muno ma école labide kharandi gasge examen raba yamin tanga balan c'est compliqué pourtant c'est pour un frottement là da kam brin kirin may rabi na ki dunia balo fensi non tunna naranaki na balo fensi ina balo fenni kuy ala makarama den na al ko kono boy sa sto de algiyama e fa kayda ngambe yami fa men tambala est ce que yewo mo heri ko legine kanan kalon den na kambri ya ba legine toray la de cela 62 ans de l'indépendance legine kam heri yo kulo heri da wonna bin khilina mema legine kam heri yo kulo heri da e ma to han ya ko legine ka wotu fan kan mo tokoma abanga fan kan mo tokoma ba nan vera amuna ne 62 ans de l'indépendance hantu lagine kawana aiki maintenant wombar won wasa sunay birin ka sabara la ina nagiri won tamma mbakora al ko algiya matan kana wonna na algiya mastoma den naga nan na yaminna na algiya matan so toma den naga aljanna fanye na tan so toma mende yamin nara he yamin bala e bara masenne won benake wallahi wonna ya ko ma duniya wonna ya ko malagra. Aimables téléspectateurs de la G36 TV, le site web basé en République de Guinée, bien sûr, qui vous parle aujourd'hui de la religion, la pratique et surtout l'impact, n'est-ce pas, l'impact de coronavirus sur la religion musulmane en République de Guinée. Comme invité, nous sommes avec le premier imam de la grande mosquée de Dabondi 1. Il s'agit de l'âge Abdul Zalil Sila. Les camarades, attention, si vous êtes atteintes de coronavirus, il y a une leçon pour vous. Écoutez très bien et suivez très bien. Alors, Elaja, depuis le coronavirus, il y a tout, donne dans tout femme la Guinée. Emma, mais woto, il y a mes séries. Emma, c'est-à-dire, à continuer à il y a même des milliards de dollars, des millions de dollars, des mille. En tout cas, on est bien fait la fille. Mais autant, on m'a rendu fini. Il était imam. Est-ce que Djebra et Yamafino Tamalonde, on sait ce imam et ira? On ira à la Makandi, la Hanem Frère Minagina, est-ce que tu as bon tout? Alhamdulillah Rabbil Alamina, on voyait une réforme ma tore nous montre nous on a conséquence na rambrinqui dans notre pays, la Guinée, c'est ce que Temara, les religieux sont minimisés. Religieux mais valeur soto. C'est que Allah Ta'ala a ayé dans le Coran que ma khadarullah haqqa qadrihi.
ana Allah taala wa place na kon ko manamus to dunia mi yi yu gouvernement mu Allah taala ga place su khayi na su amuso mala gundi khayi ni ala fere nyira maso mani nani era l'avènement au pouvoir era première rencontre na kanna balla toute première couche et na rencontré investiture tobara c'était les collèges des imams nous nana groupe ya mana logoya Sékou Touré ya mangera masem fanyi anakan singeti na logoya anakan nimisak ne woynya galibir na ba fe hanyileri afali son prime muna pour les imams anak me watu mbara noté imam yi famna prime tongol na saxagni et na kedi ramini khili boyna rafa wumana logoya na imam yi khili guru le premier deuxième et le troisième nana dangi nana bo ha 2015 ma koré won fa fait présidentiel 2015 ma pour son deuxième mandat et man na tan kedi kobi man na minima ma da ko dari e man na on ko ma da ko na fanna kedi man na ramini na birum wule kono ye ka ko lo e ngoli ne ko baloke ngo mom faka man e faka man e on ko lo ngo baloke ngonde fam faka e bori fan lu ne baloke kono mo na se fale be e ka lu c'est trop wule a yokum mera folena wule re nyongi de mu yokum mera lagine kabir nga boyensa du gouvernement muno boyensa sto de e manga yaku sono parce que nan fera ma khadarullah haqqa qadrihi ala la valeur na kan soto muna suyi wonna kelmeni 2013-2014 imam lutte na kan ba contre Ebola pour l'éradication de la maladie Ebola imam wali na kan ba contribution na kan ba et lutte na kan ba et wali na kan ba alko Ebola kamini bera na couche muna la Guinée na kan molla ba même les médecins imam na kan ba ko ere tanan wurdima ya min ni tanan wayemma ya min khurun na kan muno ma mi keme soulire soit de par jour nous mais ali yami nguru na xam mi ngul kiri mi ngul firi so ma par semaine vendredi nan nagi neki mi ma moy man lagi ne katu e barti ge mi khibiri fa e xaxal fati ma man kerenna ngoka wande ni xiti ngo mara se ni xiti barrière ni xifala ne ga respecter kina ga ebola fe kuy ngo wonne kino akayama mais to ge ngori compensation sera e na sa sigi say les stars mondiales e na sa nek big invité fara au ma palais esplanade des milliers de dollars à nous milliards et plus de 4 à 5 milliards et na soni ira ni tangari compensationnera e man pharmacie e nyakalen gafuri bara nyom bokku kuito nana ne ko wonu yufuri gafe ko lon nanya kamara la tangafura am fala ma bara nyontu nam bala mo to kan yongo to ne nan ha ngo ha kali ki kirin na kan subera nama mudangi e man na kay kobri bi bogon ni ma imamu inabe imamu yomuno 1 million sto de bi bénéficiera itulutra bari imali nan ya micro essence sare ona yami ne kui fe nar fentensi na sisimufa e fanan sera color anu safunyi anu kit sanitaire e fani ban sanantuna e segani dogro yami parce que nan fera e kul na leri tan e khafin den na nyamabe bay biya se khafin fa bogo nyamabe kit sanitaire na halu unsa garam mosquée nyama contreville nyama na kiya na kay ka mosquée balangay imamu e na kina kay ko mbar wule na kam fali bar bo hang e mu nguso may biyaje e yami balanka nanamma anu ko me khusuma ngo khusuma Allah taala khusuma inankui ngo me khusuma Allah taala matandi tankui abada ngo ya rati khusuma ala khusuma inankui ngo me khusuma Allah taala matandi tankui de mba wule bar la ngo be e wule ruso mon ko de ngo na falma nyama be nana to ya yami balanka fanga ngo be ha ba limana no logo la institution nan fama ko manu woy wule falade nana bar la ngo be ala hawlan sawaba ma wonna si falma nyama be walu ogbin wa imam fora imam saleh ana khay nanam fan wombe mais wo matti de ko ma fota dang imam ala ma khandi wo ngadu so alhamdulillah rabbil alamin wa mar allah taala ma khandi ala baraka sa wayi télévision ligne ala baraka sa yay ala sambe sa yay ala kana fulilu ba kui ala ko matanga ala ko ratanga ala ko sutura ala ko hijabu ala ko ratanga yam fema gouvernement ga yam fe population ga yam fe me bundi ga yam fe inter margi ala ko ratanga birima woyira duenu télévision rabbi kana ala ko wono muna fa fi de bokki man muna fa inde na ya ala ibara yi fi woma na kan na IPDG na fondateur ala baraka sa sino bonché ano wutam birin kirema wotan les journalistes particuliers ne rena terrain reporter ba do mar allah taala ma kan bala sambe fi woma
promotion barkaki alay wo yogmuna khamba mariji alga wo may nar alga wo terna nara allahumma farij al hammi kashif al gham mujib da'wati al mutarin rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimuhum anta tarhamni farhamna rahmatan tughnina biha rahmat man siwak mar allah ta'ala ma gande yufuri alga ramini bokira alga yufuri ramini bokira won kun sa election namma le 18 octobre alga dangale gine heri alga boy safi womma alga womma ya raté opposition no mouvance e khala gine nan tongo e biling e ga intérêt fokora alga khala gine nan tongo e bilega intérêt fokora wa billahi tawfiq. Aimables téléspectateurs de la G36 TV, vous avez sans doute compris, nous étions avec le premier imam de la grande mosquée de Dabondi 1. Il s'agit de El Haj Abdul Zalil Silla. Vous avez compris du fond, au cours du débat, nous avons essayé de décortiquer un peu l'impact, les conséquences du coronavirus au niveau, n'est-ce pas, de la pratique de notre religion qu'on appelle l'islam. Et également, nous avons touché du doigt, n'est-ce pas, aux réalités de cette maladie, de cette pandémie en République de Guinée, mais sans également oublier la situation sociopolitique qui se passe dans notre cher pays, la Guinée. Également, nous sommes peut-être dans 2 mois, nous allons partir pour les élections présidentielles, si tout Dieu le veut bien. En tout cas, tout le plaisir a été de notre côté pour vous servir dans les meilleures conditions. À bientôt. Au revoir.